Bonjour les élèves de tronc commun, salam alaikum. Exercice de chimie, atome, pour l'atome. Le numéro atomique de l'atome de sodium est Z est égal à 11. Donnez la structure électronique de cet atome. Quel est le nombre d'électrons de la couche périphérique? Est-ce que cette couche est saturée ou non? Donnez la structure électronique de l'ion Na+, sachant que le numéro atomique de l'atome soufre et Z est égal à 16 et le nombre de masse est 32. Donnez les constituants des noyaux de soufre. De 2, l'atome de soufre a gagné 2 électrons pour donner l'ion correspondant. Donnez le symbole de cet ion et leur structure électronique. De 3, calculez la masse du noyau de soufre, sachant que la masse d'un nucléon est M égale à 1,67 10-27 kg, et déduire la masse de l'atome de soufre. On donne les atomes suivants: Mg12-26, Mg25, Mg24, que représentent ces atomes de magnésium. Donnez pour chaque atome de magnésium le nombre d'électrons, le nombre de charges et le nombre de neutrons. Calculez la charge du noyau de l'atome de magnésium. 3,3. L'atome de magnésium perd 2 électrons pour se transformer en ion de magnésium. Donnez le symbole de l'ion obtenu et donnez la distribution des électrons de l'ion sur différentes couches d'énergie. Quatrièmement, remplir le tableau suivant. Les ions Na+, Cl-, Fe2+, Cl-, Cu+, O2-, etc. L'électroneutralité, formule chimique de la composé chimique, le nom de composé chimique. Le nom de composé chimique, je connais S. Donc, exercice chimie atome. Le numéro atomique de l'atome de sodium est Z est égal à 11. Donnez la structure électronique de cet atome. خاصك تحبس الفيديو وتحاول محاولة تقارن مع النتائج اللي غادي نعطيك انايا او يعني لا سوليسيون بروبوزي. دونك نحاولوا نشوفوا الجواب. قال لنا le numéro atomique de l'atome de sodium est Z égale à 11. Donnez la structure électronique. Donc la structure électronique هما les couches électroniques. Donc K, O, L, O, M, O, N. Donc غنحفظهم بهذا الترتيب K, L, M, N. On va يعني pour passer d'une couche à l'autre, il faut saturer la couche précédente. خصنا نعمروا la couche, remplir la couche الأولى, la couche الأولى وعاد ندوزو la couche الثانية. Donc نشوفوا الجواب اللي اقترحنا هنا. Donc la structure électronique, donc عندنا حنا 11. Donc la première couche va remplir par 2 électrons. Donc نديرو K entre parenthèses 2 في l'exposant fort au جوج, et L entre parenthèses 8. Donc là جمعت 2 plus 8 غتعطيني 10. Il reste un électron. ندوزو ل M. Donc Z égale à 11. تنعمروا البروميير كوش بجوج كتولي K أس جوج. كندوزو الدوزيام كوش L كنعمروها ب8 يلا 10. دونك باقي ما وصلناش ل 11 وداكشي اللي شاط ندوزو ل M. كون كان عندنا عاوتاني تا M عامر M تا هو تيعمر ب8 وعاد ندوزو لا كوش N. دونك حنايا وزعنا يعني 11 الكترون K أس جوج L أس 8 et M أس 1. Donc يعني ça veut dire K elle porte 2 électrons, L elle porte 8 électrons et M elle porte 1 électron. تحميلو K 2 الكترونات L 8 الكترونات و M تيبقى فيها داكشي اللي شاط اللي هو 1 الكترون. Donc هنا donner la structure électronique اللي درناها. Quel est le nombre d'électrons de la couche périphérique? Est-ce que cette couche est saturée ou non? هنا قال لي quel est le nombre d'électrons de la couche périphérique. شحال الالكترونات اللي كاين في المستوى الخارجي, يعني اخر كوش عندنا في المستوى الخارجي واش هي مشبعة او لا. Est-ce que cette couche est saturée ou non? غنمشيو نشوفوا لا كوش externe. La couche externe هي M آخر كوش عندنا. Elle se remplit par 8 électrons, mais حنا elle a un seul électron, donc elle n'est pas saturée. ماشي مشبعة. علاش؟ لأن خصو يكونوا فيها 8 لكن هنا عندنا 1.
Donc la couche périphérique elle a un électron et n'est pas saturée parce que M se sature par 8 électrons. Donc la couche périphérique et la couche M elle a un électron, électron واحد, elle est non saturée. Voilà la question جاوبنا عليها. Donc nous avons 1.3. Donner la structure électronique du l'ion Na+. Donc Na+, elle résulte de l'atome de Na, les Z égale à 11, quand le nombre de protons 11, le nombre d'électrons 11, ولكن il a perdu un électron. Donc من كنلقاو زائد راه فقدات تحيد ليها الكترون وبشحال هنا زائد 1 donc plus 1 elle a perdu un électron. Donc le nombre des électrons reste 10. دابا كان عندنا le nombre des électrons في l'atome 11 puisqu'elle se transforme en ion Na+, elle a perdu un électron, donc elle reste, le nombre des électrons qui restent dans l'ion est 10. Donc on va faire la structure électronique de 10 électrons. Donc K أس جوج L أس 8. شوفوا هنا شنو درنا. دونك هيا ليون Na+ a 10 électrons. علاش؟ حيت كان عندنا 11 وفقدات واحد. وعلاش فقدات واحد؟ باش تخوي هاد المستوى هذا. Donc la couche M elle va vider, elle va se vider par des électrons. يعني ما يخصوش يبقى هاد الواحد غادي يولي زيرو هنا غتبقى لينا K أس جوج L أس 8 اللي هي 10. دونك لا ستركتور الكترونيك K أس جوج L أس 8. علاش؟ حيت لقينا هنا بلس إلا بيردي ان الكترون. كنلقاو زائد راها فقدات واحد الكترون. On suppose بأن لقينا مثلا 2 بلس بحال سي 2 بلس إلا بيردي 2 الكترون. تحيدوا لي جوج الكترونات بحال AL مثلا AL كتكون عندنا Z est égal à 13 في الالومنيوم elle a perdu 3 électrons elle reste 10 électrons. فهمنا الفكرة ولا لا؟ دونك هذه هي الطريقة اللي كنشوفوا اللي عندنا. Donc car l'atome Na a perdu un électron 10 à 10 électrons, la structure électronique K2 est 8 car l'ion Na+ a perdu un électron de la couche externe M pour se transformer en ion Na+. Là رجعنا la structure électronique de l'atome كانت عندنا K2 L8 M1 donc elle reste 10 électrons, donc la couche M est vidée des électrons ما يبقاش فيها 1 غيبقى غير 10 لي زيليكترون دونك K2 L8. دونك هذه هي لا ستركتور الكترونيك حيت عندنا غير 10 لي زيليكترونات اللي بقاو عندنا 10 électrons. دونك M n'a pas d'électrons. Couche M elle reste vide. Donc pour cela on va passer à l'autre question. 2. Sachant que le numéro atomique de l'atome soufre est Z égale à 16 et le nombre de masse est 32. Donnez les constituants du noyau de soufre. Donc les constituants du noyau ce sont les protons et les neutrons. Le nombre de protons c'était Z égale à 16. Donc on a 16 protons. Elle s'appelle aussi le numéro atomique, ou bien le nombre de charges, ou bien le nombre de protons. Donc Z égale à 16, le nombre de protons est 16. Et aussi le nombre des électrons pour l'atome. Le nombre de masse c'était 32. Donc 32, il y a le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons. Donc pour trouver le nombre N, le nombre de neutrons, on fait 32 moins Z et il y a 32 moins 16 et il y a 16 neutrons car N est égal à A moins Z puisque A égale à N plus Z donc N est égal à A moins Z. 32 moins 16. Donc il y a là le nombre de masse A égale à Z plus N, ça تكون في même ligne. Donc N est égal à A moins Z. A c'était 32 et Z égale à 16, d'où N est égal à 16, le nombre de neutrons. Donc d'abord les constituants du noyau de soufre, donc 16 protons, il y a Z, et 16 neutrons, il y a N. Voilà. Donc nous chauffons l'autre question.
l'atome de soufre. L'atome de soufre a gagné 2 électrons pour donner l'ion correspondant. Donc il a gagné 2 électrons. Donc le nombre des électrons de l'atome égale à 16. Et pour se transformer en ion, elle a gagné 2 électrons. Ça veut dire qu'elle a 18 électrons. Pour donner le symbole de l'ion, ça veut dire puisqu'il gagne, donc on a, il est négatif, c'est un anion. Donc le soufre c'était S. Il a gagné 2 électrons, donc S de moins. Le symbole de cet ion est leur structure électronique. Donc les structures électroniques, donc l'atome elle a 16 électrons, elle a gagné 2 électrons, ça veut dire 16 plus 2 égale à 18 électrons. Donc on va faire 18 électrons. Le symbole de l'ion soufre S de moins, car il a gagné 2 électrons, gagné moins 2. Leur structure électronique K au L8 M8. Là, j'ai 16 électrons plus 2 électrons égale à 18. Donc, la couche externe est saturée par 8. 2, 3, calculer la masse du noyau de soufre, sachant que la masse d'un nucléon est M égale à 1,67 10-27 kg. Et déduire la masse de l'atome de soufre. Donc, calculer la masse du noyau de soufre, sachant que la masse d'un nucléon est égale à 1,67 10-27 kg. C'est quoi un nucléon? Soit un proton, soit un neutron. Donc la masse de proton est égale à la masse de neutron, égale à 1,67 10-27 kg. Donc la masse de noyau égale à Z fois la masse de proton plus N fois la masse de neutron. La masse de proton égale à la masse de neutron égale à M, car le proton et le neutron s'appellent nucléons. 1,67 10-25 kg. On peut remplacer la masse de neutron par la masse de proton. Et donc, la masse de noyau égale à Z fois la masse de proton et petit m. N fois la masse de neutron et petit m. On va factoriser par petit m égale à Z plus N. Z plus N c'était A. Donc la masse de noyau égale à A fois la masse d'un nucléon. On peut écrire tout simplement la masse de noyau est égale à A la masse du nucléon lié à soit le proton soit le neutron ou bien donc A c'était 32. 32, la masse de noyau égale à 32 multiplié par 1,67 10-27. باش عرفنا A 32 لأن قالنا le nombre du nucléon ou bien le nombre de masse c'était 32. Alors فين قالها لنا le nombre de masse était égal à 32. Puis galina et déduire la masse de l'atome de soufre. Donc on a la masse de l'atome de soufre. Donc la masse de l'atome est égale à la masse de noyau plus la masse des électrons qui entourent le noyau. La masse des électrons est négligeable devant la masse de noyau. Selon les modèles atomiques, par exemple le modèle de Rutherford ou bien le modèle de Bohr, Niels Bohr, il dit que la masse de l'atome se concentre sur la masse du noyau. Il se trouve dans la masse du noyau. Les électrons M, la masse des électrons Z est égale à M fois E, est négligeable devant la masse du noyau. Donc la masse de l'atome est rien d'autre que la masse du noyau égale à 5,344 10-27 kg. Donc on va nous on donne les atomes suivants Mg26, 12, Mg25, Mg24. Puisqu'il a écrit Mg, ça veut dire كلهم عندهم 12 لتحت. خلينا يكتبهاش لينا. لأنها Z يعني من ما تكتب نفس العنصر donc عندنا نفس Z. Même élément, donc ça veut dire même Z. Donc que représente cet atome de magnésium? Puisque Mg, au A, il diffère de A, donc ce sont des isotopes. Donnez pour chaque atome de magnésium le nombre d'électrons, le nombre de charges et le nombre de neutrons. Et le nombre de quoi? De neutrons. Voilà. Ces atomes représentent les isotopes de magnésium. De même Z et ils diffèrent de A. A différent. Les atomes Mg26 12, Mg25 12, Mg24 12.
قلنا غيكون عندهم بحال 12 علاش لان عندهم ميم سامبول سيتي ام جي ميم اليمون شيميك Z هو اللي كيعطينا ليليمون شيميك لو نومبر دي زيليكترون puisque de ce sont des atomes هو Z c'était 12 التحتاني لو نومبر دي زيليكترون هو التحتاني نومبر دو شارج هو نيت Z c'était 12 التحتاني كذلك c'était Z et le nombre de neutrons هي 26 moins 12 c'était 14 25 moins 12 c'était 13 24 moins 12 c'était 12 الفوقاني ناقص التحتاني A moins Z هي le nombre de neutrons شوفوا يعني calculer la charge de noyau de l'atome de magnésium la charge de noyau 3,2 calculer la charge de noyau de l'atome de magnésium. Donc nombre de protons c'était Z, donc la charge d'un proton c'était plus E, donc la charge du noyau c'était Z plus E. نحفظوها ونخدموا بها. Donc la charge du noyau qui de noyau est égale à plus ZE, Z هي avec E, هذه E خصها égale à 1,66 moins 19 coulombs, c'était la charge élémentaire. On a غادي تعطينا كي دو نوايو سيتي زد ايغال 12 ها هي 12 كلهم عندهم 12 ملتبلي بار 1,66 موان 19 ايغال 1,92 10 à la puissance moins 18 coulombs. Donc l'atome هنا 3 l'atome de magnésium perd 2 électrons pour se transformer en ion de magnésium. Donc elle a perdu 2 électrons. Puisqu'elle a perdu 2 électrons, donc c'est un cation positif. Donc en 2 plus, Mg2+. Donner le symbole de l'ion, c'était Mg2+, comme il y a 270 des Mg. Obtenir et donner la distribution des électrons de l'ion sur différentes couches d'énergie. Donc la distribution des électrons de l'ion sur différentes couches, il y a la structure électronique de l'ion. Donc on a 12 اللي كانت عندنا c'était pour l'atome on a 12 électrons puis elle a perdu 2 électrons donc il reste 10 électrons donc l'ion c'était Mg2+ et le symbole c'était Mg2+ et le nombre des électrons de l'ion c'était 10 12 moins 2 donc غنشوفوها هنا Mg2+ les électrons de l'ion et 12 moins 2 كان عندنا Z égale à 12 حيدنا منه غيبقى لينا 10 donc la structure électronique de l'ion غنوزعوها 10 K 2 L 8 2 plus 8 c'était 10 c'est remplir le tableau suivant donc هذا هو le tableau اللي عندنا Na plus L moins F2 plus L moins etc نحاولوا نشوفوا هو le tableau عندنا هنايا donc هاد لو طابلو هذا عندنا في Na بلس Cl موان دونك بور الالكترونوتراليتي شنو معناها غادي نديرو تعادل كهربائي مانتونو عندنا Na بلس Cl موان دونك هنا il a perdu un électron Cl moins il a gagné un électron donc l'électroneutralité plus 1 moins 1 c'était 0 donc هادي راها neutre ça veut dire l'électroneutralité est يعني كاينه donc la formule chimique de la composée ionique غنكتبو هنا Cl donc إلا شلنا يعني الدوزيام هنايا هو Fe2 plus Cl moins ناخدها كوبيي فوالا نحطها هنا كنلاحظ بأن Fe2 plus elle a perdu 2 électrons tandis que Cl moins elle a gagner un seul électron donc هنا خصني ندير هنا 2 نضرب في هذه في الجوج هنا donc pourquoi on a multiplié Cl moins par 2 علاش باش يكون لنا 2 moins plus 2 plus c'est égal à 0 ومن غنكتب هنا غتكون لنا شحال هنا Fe عندنا وحده وهنا 2 Cl donc غنديرو ديك 2 لتحت نعاود هنا عندنا Fe2 plus Cl moins غندير l'électroneutralité c'est quoi هاد l'électroneutralité غادي نشد ليون يعني البوزيتيف et ليون نيجاتيف ونحاول نقول les électrons اللي تفقدوا كيساويو les électrons اللي تكتسبوا donc le nombre des électrons perdus égale à le nombre des électrons gagnés donc هنا
elle a perdu 2 électrons, mais elle a gagné un seul électron. Donc on va multiplier 2 Cl-. باش يولينا moins 2 plus 2 égale à 0. داك اللي مضربناه في Cl اللي في جوج غنديرو جوج لتحت. هيا Cl2. دونك هنا نفس الشيء هنايا. عندنا Cu2 plus Cu plus plus 2 au moins. أنا غنكتبها هنا. هيا. Voilà, Cu plus 2 au moins. هنا عندنا plus 1 هنا moins 2. دونك هنا خصنا نضربو في جوج. دونك هيا غادي نضربو هنا في جوج. هنا علاش غنضربو هنا في جوج؟ باش يوليو عندي جوج زائد مع جوج ناقص 2 بلس مع 2 موان باش يكون لينا لو ريست زيرو. دونك شكون اللي ضربتها في جوج؟ سيتي سي او. دونك سي اي 2 غنكتبها هنا او سي اي 2 او. CI2O. Donc غادي نشوفو CA2 plus F moins نفس لا ميثود عندنا. دونك CA2 plus F moins. دونك هاد F moins نضربها في جوج باش يولي لنا moins 2 plus 2 égale à 0. دونك هي ضربتها هنا في جوج. دونك باش هنا تنديرو التعادل الكهربائي. صافي قد les électrons perdus قد les électrons gagnés. Et donc plus 2 moins 2 est égal à 0. Donc غادي نكتبو CA F وهاد غادي تولي لنا في الانديس CA F2. فوالا AL3 plus SO4 2 moins. دونك هنا كنلاحظ plus 3 وهنا moins 2. دونك هادي خصني نضربها في 2 باش يولي plus 6 وهادي غنضربها في 3 باش يوليو moins 6. Donc هاد الكات ما نستعملهاش. هيا moins 2 multiplié par 3 est égal à moins 6. وهنا 3 fois 2 égale à 6. Donc moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc هنا اللي ضربتها في 2 هي AL. donc غنكتب AL في الانديس ديالها 2 وغنكتبو SO4 2 moins وفي الانديس ديالها داك لو نومبر اللي ضربت فيه. ولكن ضربتو فاش في SO4 2 moins كامله. دونك غندير اونتر بارونتيز 3. فوالا اللي غنكتبها هنايا. هاي دابا بقى ليا الاسماء لي نون دو كومبوزي ايونيك. لي كومبوزي ايونيك هما هادو سو سون دي سوليد. واضح. هنا درنا الالكترون نوتراليتي وهنايا لي زيون اللي كونت بهم داك يعني لو كومبوزي ايونيك. لو نون دو كومبوزي ايونيك هنا كنقولوا لو نون دو لانيون بوي لو نون دو كاتيون. اسم ديال السالب عاد الموجب. اذا هذا الكلور غنقولوا ليه كلورير باش غيولي ايون بحال السالمو غنقولوا ليون كلورير. والصوديوم غنقولوا الصوديوم. Donc pour les anions on dit toujours UR في la fin. Fluorure, chlorure, etc. Donc da chlorure de sodium. Chlorure de sodium. هيا كتبتها. Donc chlorure de sodium. هنا chlorure de fer 2. Le fer عندنا le fer 2 et le fer 3. Donc il a كان فيه 2 plus غنقولو fer 2. il a كان فيه 3 plus غنقولو fer 3. Donc هذا chlorure de fer 2. Chlorure de fer 2. Pour l'oxygène on dit oxyde. L'ion oxygène هذا منها نكون بوحدو غنقولو ليون اوكسيجين. منها يكون في الكومبوزي ايونيك غنقولو اوكسيد 2. اوكسيد دو كويفر. كاين الكويفر. كويفر عندنا جوج. كاين Cu2 بلس كويفر 2 وكاين Cu بلس كويفر 1. دونك هذا كويفر 1 لوكسيد دو كويفر 1. دونك هذا CaFe ion l'ion هنايا Fe c'était fluorure وهذا calcium. Fluorure de calcium. Donc fluor
fluorure بحال chlorure donc fluorure donc fluorure de calcium donc le nom est fluorure de calcium donc Al c'était l'ion aluminium SO4 c'était sulfate l'ion sulfate SO4 c'était l'ion sulfate Al l'ion aluminium sulfate d'aluminium d'aluminium etc. donc هذا هو اللي عندنا هنا نحاول نشوفهم هنا هو لي زيون l'électroneutralité formule chimique de composé ionique le nom de composé ionique donc هنا غادي نشوفوا هنا Na plus Cl-, donc le nombre des électrons perdus est égal à 1 et le nombre des électrons gagnés est égal à 1 moins 1 plus 1 égale à 0 donc l'électroneutralité est satisfait ici donc غنكتبوا هنا Na plus Cl-. صافي هنا متعادلين كهربائيا قد الزائد قد الناقص لا جمعنا ناقص مع زائد تعطينا 0 فورميل شيميك غنكتبوا NaCl 100 plus 100 moins واضح NaCl بدون بلس بدون موان لو نون غنبداو بلو نون دو ليون نيجاتيف اللي هو كلورور وعاد نزيدو ليون بوزيتيف دونك الا كان Cl كنقولو كلور الا كان ليون Cl- كنقولو كلورور كنزيدو UR بور اكثريه لي زانيون الانواع الكيميائيه كنديرو UR لو نون دو كومبوزي ايونيك كلورير دو صوديوم كتحفظو donc Fe2 plus Cl-, donc on a 2 plus, il a perdu 2 électrons mais Cl-, il a gagné un électron donc il faut 2 Cl باش يعطينا 2 Cl- plus 2 يعني 2 moins plus 2 plus égale à 0 donc غنضربو هنا في جوج باش يولي عندنا ناقص جوج زائد جوج égale à 0 باش يكون le nombre des électrons perdus est égal à 2 et le nombre des électrons gagnés est égal à 2 هي ضربنا في جوج وهذاك الجسم اللي ضربنا ليه في جوج غتولي لنا في الانديس غنحيدو الزائد 2 بلس وغنحيدو موان غيجينا FA FE Cl وهاد الجوج تجينا تحت Cl هيا FE Cl2 ومن نقراو هذا شفناه هو كلورور ليون كلورور او فير ولكن لو فير كاين عندنا F2 بلس لو فير 2 او كاين عندنا F3 بلس لو فير 3 بلس قلنا هنايا فير 2 كلورير دو فير 2 علاش درنا 2 حيت عندنا جوج انواع ديال الايونات في الحديد دونك Fe2 بلس و Fe3 بلس دونك Ci بلس بلس O2 موان لاحظ هنا عندنا 2 موان وهنا عندنا بلس وحده دونك هذه خصني نضربها في جوج باش يوليو زائد جوج ناقص جوج ايكال 0 دونك باش تكون عندي يعني لو كومبوزي اي الكتريكمون نوتر قد لي زيون بوزيتيف قد لي زيون نيجاتيف دونك هيا دونك يعني 2Cu plus O2 moins دابا اللي ضربناه في جوج غنكتبوه لتحت غنحيدو هاد الزائد وغنكتبو Ci2O Ci2O علاش ما درناش شي رقم حدا او لان ما ضربناش حتى في شي رقم هنا موان 2 بلس 2 ايكال 0 وديما الاكسجين الا كان بوحدو بحال هنا الا كان O2 moins غنقولو ليون اكسجين ولكن الا كان في الكومبوزي ايونيك كنقولو لي اوكسيد donc oxyde de cuivre le cuivre fait 2 كاين cuivre plus ou كاين cuivre 2 plus donc الا كان 2 plus غنقولوا oxyde de cuivre 2 ولا كان عندنا يعني plus وحده غنقولوا oxyde de cuivre 1 donc maintenant عندنا cuivre 1 علاش عندنا plus 1 donc هنا Ca2 plus F moins donc هادو ما متعادلينش خصني نضرب هنا في جوج باش يوليو ناقص جوج زائد جوج هي 0 ها هي ديما كنحصل على لا شارج يعني توتال ايت ايكال 0 دونك وهنا اللي ضربت في الجوج غنكتبها تحت ضربتها في اف غنكتبها تحت اف سو اف كار اون ملتيبليي اف بار 2 دونك هذا راه مكونه من ان سول ايون Ca 2 بلس اي 2 ايون اف موان داكشي علاش درنا هنا 2 دونك لو فلور من تيكون لاتوم دو فليور عربيه كنقولوا لها فلور فليور من تكون اتوم من كيولي ايون كنقولوا فلورير دونك دابا غنقولوا فلورير على وزن كلورير فلورير دو كالسيوم وهنا Al3 plus SO4 2 moins donc on a l'aluminium a perdu 3 électrons mais l'ion SO4
2 moins il a gagné 2 électrons. Donc هنا المضاعف المشترك شنو غنضربو هادي في 3 وهادي في 2 باش يوليو plus 6 moins 6. هيا plus 6 moins 6 plus 6 moins 6 وهنا اللي ضربناه في شي رقم تنكتبوه لتحت. دونك Al2SO4 كلها 3 Al2SO4 3 لا SO4 2 moins كلها مضروبة في 3. هذا كيتسمى سلفات هاد ليون SO4 2 moins و Al3 plus كيتسمى ألمنيوم. دونك سلفات d'aluminium là aluminium. Et comme ça on a terminé l'exercice ونشوفكم إن شاء الله مرة أخرى.